Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Sanam koge sagun johar arho mitten nawa mini blog re ar sanam koge sagun sakrat. Teheng do huyuk kana haku kotkom joto hol gebon badai gya. Nonde setaring breakfast cha biscuit roti ar alu bhaja te start ke tabona ar inasna ruwa huin bujhai tai hoy ona kati logon bere kate breakfast got gya ar nonde inyame hanyel dege me bujhe dare kan gya আমাকে সব সময় জ্বালায় আমাকে পরেশান করে রেখে দেয়। চুপ করো, আমার তবিয়ত খারাপ, কেন অমনি করছো? আর সাকরাত মা nyel tege seterna ar nonde ona kati dida bir khona jahatinya sakam sarjam sakam agu hui lena hoy ona koke nasina sapa bada kate patala bada kate doho huyuk kana karon ki gapa ha pitha huyuga sakrat din holo to seta khona ge pitha ha bena hoyo hoy ona kate laha khona ge tayari chalu kana ar nonde mami আর দিদা বানাহর মিলেগে সাকাম কিন পাটিয়ে তালিয়া আর সাকরাত দিন সিতারে তুপু পাঁচা কাতে নাওয়া লুগড়ি ko bon horok ya hoy ona lagit ge ing nonde nasira lugड़ी ko daba nyonge tinya kurti fitting ing ar nonde huyuk kana haku katkom na din jotol ge bon badai gya to daka sobji hata ka daka ti no tere haku katkom na ino bon jom go gya hoy ona katir katkom do banuya तो तेज मिनी ब्लॉग तो रहने तभी के आ जाए चैनल को आरी बोन सब्सक्राइब तबन पे लाइक तबन पे कमेंट तबन पे टाटा बाय बाय।